ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ରାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମ୍ୟାଡାମ, କଣ କହିବେ? ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲେ, ମେଲୋଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖି କିଛି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣ ଗାଳି ଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। କଣ ଏ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରିଲେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, କଣ ଥିଲା ତମାମ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିବେ? जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। आपण मैंने जानी ए संघर्ष मोर लड़े एटा हूँ मो पेट मो कला आउ मोर परिवार समाज समस्त जो मु खटे निजे बंची मो परिवार बंची लोक मान सेवा करे मो क्या जी आइटम डांस अश्लील डांस को मना कर अश्लील डांस मुझे विरोध करुच्ची अश्लील डांस को मुझे विरोध करुच्ची सरकार को भी सपोर्ट करुच्ची अश्लील डांस केवल खंडगिरी ऑल ओडिशा बंद हो दरकार ता पीड़े भी मुझे ये जो डांस आप देखुं दिन चांदनी राति किए से मो प्रिया आसी हाथ मारिदेला छाती ये कौ प्रकार सॉन्ग ये कौ प्रकार माने शालीनता ये कौ प्रकार आध्यात्मिक वातावरण सृष्टि कर समाज भल मेसेज जीव से कथा कहतु मत जदि मु कौन करी मुझे तो कही बारंबार भी कही मुझे अश्लीलता करी मत भिजुआल देखईदेवे ताहले मु सन्यासी नहीं जीवी तापर भी आपण मैंने मत भिजुआल देखो झमेला कौन पाई झमेला एपाई हूँ सी मत मो मान सम्मान हानि कर मत बैन कर जगार आेतु मु संघर्ष करुच्ची मु समस्त को चैलेंज मारिकी आग को मु सत को सामना को आने आपण मैंने देखुन सत को सब सामना को आणुची जहाद्वारा कि से चाहून मुझे देखे वीडियो क्लिप शूट करे मीडिया दिए ओडावासी मैंने जानतु ये कौ प्रकार डांस ये कौ प्रकार गीत ये कौन आध्यात्मिक वातावरण सृष्टि हम कौन लोक मैंने देखिए आम पाखे हस्तगत होती आप दर्शक हिसाब से जाइए ना से खंडगिरी कौन चली तदारख करने नहीं तदारख जेहेतु मत शुण जेहेतु मत गोटे आइटम गार्ल हिसाब से मतलब कलाकार हिसाब से मत बैन कर मत मना कर मत मना कर सब जिन चलुची केमी मैंने कहीं आप कला को गोटे कलाकार अधिकार को छिड़ेबा को आपण किए कहीं मत बैन कले कौन मत बैन कले रिजन देखातु किए बैन कला मुझे डिटेल्स मागुची विधायक बाबू सिंह स्टेज कहते आमर धर्म आम संस्कृति परंपरा को आम आगे नबु एठी किछि अश्लील नृत्य प्रदर्शन हेबो नाही किंतु आपण मध्ये जाइछंती खंडगिरी यात्रा को जाइछंती सेठी कोन अश्लील नृत्य होउची ना बंद हे मु आपण को विजुअल देली मु तो मेजरमेंट जानिनी ना ओ मेजरमेंट रे कोन रहिले के अश्लील नृत्य को आजिबो अश्लील नृत्य को आजिबो सेटा आपण को देखिलु ओडिसा वासी को देखांतु ओडिसा वासी के देखांतु सेही समस्त देखंतु से बीएमसी प्रशासन कमिटी भाई समस्त देखंतु ओडिसा वासी देखंतु जनसाधारण देखंतु कहा को अश्लीलता को आजिबो कोसे मेजरमेंट रे अश्लीलता को आजिबो मु सेही भाई से विजुअल माने माने शूट करी आपण मान को देइदेली सेटा समस्त देखंतु एइटा जो विजुअल मत अनुभव या आपण मैंने कहूँ जो प्रकार से कस्ट्यूम पिंधे तार बेटर कस्ट्यूम मुझे पिंधिकी डांस करे तार बेटर बहुत बेटर कहीं मोर एटा आंठू तल को थाए आउ लंग थाए मोर एति थाए मोर बेटर सेटा जो कौ प्रकार कस्ट्यूम तार माने अश्लीलता कि अश्लीलता से कहे मुझे को देदेली आपन पाखक जी समझ पचारे यहाँ कौ प्रकार आपन तो मना करते कौन है देवे मो कहे मत राग रखी काली मत अटैक कले किसी युवक मैंने युवक मैंने मु कहीं यात्रा देखा आसली मु कहीं विजुआल नेली मु कहीं वीडियो कली से जहाँ मुझे वीडियो कले मीडिया मान सामना को नहीं आसली कौन चली कौन न चली जेहेतु मो पेट पड़ जाऊँगी मत कष्ट होती मो पेट को मत बदनाम कर खंडगिरी यात्रा देखा कले शूट कर तो पकई पारिबे ना आपण देखी ना पकई कि ना जिन जाइए आमे बहुत देखु खंडगिरी बापर ना एठी शुणु निजे बंचिले बापर कौन ब्यान कर मत ब्यान कर मो कला को लात मरा मो पेट को लात मरा मुझे गरीब झीटे मुझे कटले खाइबी मत कहीं खंडगिरी यात्रा सेठी कौन होउछि आपण देखिया को जाइथिले अपलोड करिसेंती सोशल मीडिया रे नहीं मु सोशल मीडिया अपडेट देखदेली यही देखो एमती चली आपण मानक देखो यहाँ कौटा ठीक कौटा भूल मुझे जानी
ମୁଁ ତ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଜାଣିନି ମୁଁ କଣ ଆନ୍ସର ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବି ମତେ ସେଇଠି ରାଗ ରଖିକି ମତେ ଏମିତି ଆଟାକ୍ କଲେ ମତେ ଗାଡି ଯଦି ଦିନ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯଦି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରଖି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏବେ ଚାଲୁଛି ମେଳା ଚାଲିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଲାଇଟିଂ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ମତେ ଅଟକେଇକି ମୋ ଗାଡି ଅଟକେଇକି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଝାମେଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଣ ଥିଲା କି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟାର ଗାଡି ମାନେ ଶୁଧୁ ମାନେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ଲାଇଟରେ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରୁ ତାଙ୍କର ସାହସ କରିବାକୁ ପୁରା ଫୁଲ ଦମ ରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଆସିଲେ ତାପରେ ଯାହା ହଉ ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲାନି ମତେ ପିସିଆର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପିସିଆର ନାଇଁ ମତେ କହିଲେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆସିଲା ପରେ ପିସିଆର ଡାକିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଗଲି ଥାନାକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ କଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଲେ ତାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହେଲା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ମତେ ଭୁଲ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଲେଖୁଥିଲି ସେଠୁ ମତେ ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେବେ ଏମିତି କରିବୁନୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ଆମର ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କହିଲେନି ନାଇଁ କିଛି କହିଲେନି ସେମାନେ କିଛି ମାନେ କହିଲେନି ପଚାରି ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ଘେରିଥିଲେ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ତାଙ୍କ ଗାଡିକୁ କାହିଁ ଘେରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ପଚାରିଲା ସିଏ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଲେ ଯୋଉଟା ନୁହେଁ ନାଇଁ ଆମେ ଛିଡା ହେଇଥିଲୁ ସିଏ ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ ଆସିଲା ବୋଲି ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଏମିତି କଲୁ ମାନେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ମାନେ କହିଲେ ବୁଝିଲେ ଯେହେତୁ କହିଲେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କଥା କହିଲେନି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଗାଡି ବାହାର କରିକି ମୋର ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ତମକୁ କଣ ଆପଣ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପାଖରେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି କେତେ ନ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ କାହିଁକି ମୋର ଝିଅ ପିଲାଟେ ମୁଁ ଏକାଠି ଅଛି ମତେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ମାନେ ସ୍ଲୋ ଯିବି କଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲି ମୋ ଡ୍ରାଇଭ ନିଜେ କରିକି ଆସିଲି ମୁଁ ଆସିକି ତାପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ଚାହା ପିଇଲି ଏସବୁ ଝାମେଲା ହେଲା ତାପରେ ଥାନାକୁ କଲି ତାପରେ ନିଜର ଭୁଲ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଲା ଲେଖାପଢା ହେଲା ତାପରେ ସେ ଛାଡିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସିଓର ନିଏ ଏବେ ଦିନ ଦିପରେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଏତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରେ ଆମର ଏମଏଲ ଘରେ ବି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ ମଣିଷ ମୁଁ ଖଟିଲେ ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା ମୋର କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛେ ମୋ ପେଟ ପାଇଁ ଲଢୁଛି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଆଇଟମରେ ମୋ କଳା ପାଇଁ ମୋ ପେଟ ପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଆଇଟମ ମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇଟମ ଗାଲକୁ କାମ ମିଳୁ ନିଜର ପରିବାର ଅଛି ନିଜର ପେଟ ପାଟନା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଆପଣ ତମ ଯଦି ଆଉ 5 ଜଣ କାମ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ସେତିକି ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦେଇ କାହିଁକି ଆମକୁ ବନ୍ଦ ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ।